ka-valuable ikaligson. Ang dugo ni Ginoong Jesucristo ang ibayad aron lang maluwas. And that price ikaligson gladly ibayad sa Ginoo para makaubad kaniya one day on heaven. And I hope and pray ikaligson that you appreciate kaning price na ibayad sa atong Ginoo para sa inyo. So, kailangan pa ikaligson. I hope and pray that we are now all ready. Kung aminaw sa pulong sa pambuhing na Diyos, o sa kailangan, akong ginahangyo ang atong pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Amen. So high the price. What a nice song. Ato ang pag-aawiton, mga kaigsunan. Okay? Reminding us that dili day basta-basta ang kaluwasan. Sayon ra kay dawaton, but so high the price that God paid in order to save us sinners. By this time, mga kaigsunan, akong gihangyo ang tanan to please stand, manindog ta, and open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 28. Let us read verses 16 down to verse 20. 16 to 20, mga kaigsunan. Sa ato ang mga Bibles, please. Matthew chapter 28, also known as the Great Commission. Ato ang text karon. Kung nana mo, palihog ko pagingon og kinasing-kasing og makusog nga amen. Let me read to you the scriptures. Follow me with your eyes. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang gayo. Thank you for the conviction that you have given in our hearts. Thank you for the Spirit that is within us. Thank you for the power that you will be giving us this morning, And thank you, Lord, for our changed lives na imong i-provide sa amo after this service. Salamat, Ginoo, because you will answer this prayer. Salamat, Ginoo, because you came and you paid the high price of our salvation. And all we need to do is to believe. Thank you for that. Salamat, Ginoo, because you have showed and proven your love that while we were yet sinners, Christ already paid the price, died for us. Thank you, Ginoo. We cannot find the right word, the best word to express our thankfulness sa imuhang gugma lang kanamo. But Lord, receive our thanksgiving in Jesus' precious name. Amen and amen. Palihog, manglingkod ang tanan. The title of the message that we will be talking about, since wala pa na po rin ito ang bulletin, but it is our Mission Month. Mission Month. So I would like to talk about and preach on the subject, the mission of the church. The mission of the church. And ato makita mga kaigsunan, og maghisgot ta og last will and testament of the Lord Jesus Christ, the last words nga iyang gisulti sa iyang mga disciples, ayaw siya gibayaw ngadto sa langit, is kining mga butanga, panglakaw kamo, og pangadto kamo sa tanang mga nasod nga nagatudlo kanila, og nagabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Balaang Espiritu. Nga nagatudlo kanila sa tanang butang, sa bisag unsa man nga akong gisugo ngadto kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sumala pa ni Ginoong Hesus. So mga kaigsunan, ato makitaan that as a church today, we continue this mission. Atong ipadayon ang mission nga gisugo ni Ginoong Hesus sa iyang mga katawhan, because we are God's people today. We have a mission to fulfill. We have a purpose to follow. Nindot kayo nga ang usa ka tawo mabuhi ibabaw sa kalibutan nga kabalo siya kung unsay ang purpose.
we only have one life. We only have one life. And if you will not know the purpose of your life in that one life, that life will be wasted. And I can assure you this morning that one of the purpose of that life is to follow the mission of the church, because we are part of the church. That's our purpose. Nga kita nagkatapok diri mga kaigsuonan. You see, wala lang ta nagkatapok diri sa tuang simbahan, dili lang tungod kay to mend our broken heart, dili lang mga kaigsuonan to find comfort, dili lang to learn something, dili lang to grow, but to fulfill the mission nga gihatag sa Ginoo sa ato. This is what our Savior left us to do. This is the reason why after that you are saved, wala pa kaditso ni adtog langit. This is the reason why nagitagaan pa kag time sa Ginoo nga magkinabuhi ibabaw sa kalibutan to let others know about salvation, about the good news of the Lord Jesus Christ. Nga kani nga good news of the Lord Jesus Christ nay kalakip nga bad news, because all those people who will not believe will be damned in hell, everlasting fire. Mga kaigsunan, it's good to talk about good news. And it's hard to tell people about bad news. But kanang duha dapat mag-uban. Ato makita the mission of the church. Natay mission. Kay dili lang ni pagtapok-tapok, dili lang ni hinigalaay, dili lang ni kita-kita ang matag Domingo mga kaigsunan. We are not just singing, we are not just gathering for fellowship. We need to fulfill the mission nga gihatag sa Ginoo sa ato. And if this church will stop fulfilling this mission, this church will be useless. Walay pulos. You see? So mga kaigsunan, if one day mubiya mo aning ato ang simbahan because of you will be traveling sa layo nga mga lugar, you will be going outside, ahaman mo dalon sa kapalaran, ahaman mo dalon sa Ginoo in your lives. Maybe some of you will not stay in Kidapawan in the future. Maybe some of you will not stay in the Philippines in the future. Maybe some of you, mga kaigsunan, will be married in other places. Maybe some of you will have business in other places. Then, let me remind you, mga kaigsunan, if you will look for a church, and if that church ngayon mong gisudlan is not fulfilling the mission of the church, biyain na nga simbahan, kay wa na'y pulos nga simbahan. Walay pulos, suwan. You see? And here am I telling you, wala na'y pulos ng simbahan. Walay dautan ug mubiya kag simbahan kung ang simbahan wala na'y pulos. Di naga-fulfill sa mission, mga kaigsunan. And let me tell you this, kung ang atong simbahan, kaning Bible Baptist Church sa Singaw, kung muhunong na ni sa pag-fulfill sa mission, kung muhunong na ni sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kung muhunong na ni, mga kaigsunan, pag-reach out sa lost, I tell you, kamo mismo, mubiya na mo diri, pangita na mo simbahan, nga seryoso pa sa pag-fulfill sa mission sa simbahan, sa mission sa Ginoo. You see? Our loyalty is to Jesus. Our loyalty is to God. And if the church is not loyal to Jesus anymore, then we go to Jesus and look for a church na loyal pagyapon kang Jesus, mga kaigsunan. A church that would fulfill the mission. See? And mga kaigsunan, we are talking about mission of the church. Pangutan na karon, what is the mission of the church? Ano sa man ang mission sa simbahan, mga kaigsunan? First of all, importante kayo ni to live a life that gives glory to God. When we talk about mission or church, it's not just the group, the individual that compose the group, because the church is composed of individual. You see? Mabitaw na, mabantayan ko ninyo, mo tag balay alampuanan, ato ta sa tuang church building. Why? Because the church is not this building. Dili ka ng pulpito, dili ka ng simento, dili ka ng hollow block. The church is us. You see? So mga kaigsunan, pag pananglitan karong Thursday, and we will have our prayer gathering in the Llamas residence, dili ka mingon nga muadto ko sa Llamas residence, pero muadto ko simbahan. Nga naman, ang simbahan na sa Llamas residence nagsimba sa Dios. If we are worshiping under a banana or coconut tree or under a papaya tree, kaya bahulugan, dili kay sakit, ato makita, mga kaigsunan, the church is under the papaya tree. You see? So ato makita, we are the church.
composed of individual people. And one of the mission of the church is the people to live a life that gives glory to God. Live a life that will give glory to God. Mga kaigsunan, I wanted to really emphasize the importance of good works. Dili makaluwas, pero importante kayo mga kaigsunan as a sign that you are already regenerated by Jesus. You see? And the problem of our time today, the churches are sharing the gospel, telling people who do not know that they are sinners how to be saved. And if they will receive the message, pastor or churches will say, na saved. You see? Mga kaigsunan, I don't believe that people are saved when they come forward. Pila kabuk na luwas atong Domingo, Brad? Nay, napulo kabuk. Anong kaingon maka napulo? Nay, napulo kabuk nag-forward, nagdawat sa Ginoo. You see, no? You can only say that soul, we can only declare, God knows, but we as fallible people, finite people, can only declare that person is truly regenerated because of the evidence of a changed life. You see? Na ato makita mga kaigsunan, ang pangalan nga regenerated. We claim to be regenerated, but cannot find a regenerated behavior, and that's a problem. That's a problem. In Titus chapter 2, mga kaigsunan, tanawa gani ang giingon sa pulong sa Ginoo. Unsang klaseng tao ang gitapok sa Dios? In verse 14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all what? And purify unto Himself a peculiar people, zealous of what? Good works. So atong makitaan mga kaigsunan that you can know that these people are peculiar. Peculiar means not, dili siya unique. Peculiar means people of God's possession. That is the meaning of peculiar. Nga ato makita mga kaigsunan, nga ato makitaan that peculiar people possessed by God, you can know them. Why? Because they are zealous of good works. Zealous of good works. You see? And He hath already redeemed us from some? No, all iniquity. So ato makita mga kaigsunan, first of all, atong masayran that we must live a life that give glory to God. That's the first mission of the church. To glorify God. We must pray for God's glory to manifest in our lives, in our church. You see? Mga kaigsunan, in verse 20, sa tuwang text, unsa man ang giingon ni Jesus Christ, going back in the book of Matthew chapter 28, verse 20, teaching them to what? Observe all things whatsoever I have commanded you. Why do we need to observe all things? Why? For us to give glory to God. Para makapahimaya ta sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Glory to God. And of course, ang ayan ragid nga imong ihatag, imong kinabuhi sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, tanawa ang giingon sa pulong sa Dios. 1 Corinthians, mga kaigsunan, abrihin ninyo palihog ang inyong mga Biblia. Verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? Ang imong lawas, dili na imo, mga kaigsunan. And ang imong lawas, templo sa Dios. And what people are doing in temples? You see? As I have told you, ang mga kinabuhi, lawas sa mga tao karon, gihimo na nila og balay kalingawan. Nganuman, perminti gamiton sa paglingaw-lingaw sa kalibutanong mga butang. Dili na templo. Balay kalingawan. Kitawag ang ubang mga tao karon, gihimo na nila mga lawas og business center. Nganuman, wala na ilang gibuhat, nagsige nilag panginabuhi. Wala na nakahuna-huna nga ang iyang lawas di ay templo. Ang ubang mga katawhan, mga kaigsunan, gihimo lang ilang lawas og library.
or computer, nga naman, nagsige lang yung study, nakalimot na, nga naaday Ginoo nga angay alagaran. Unsa day ginabuhat sa templo? In the temple is a place where we serve and glorify God. Temple is a place where we pray and honor God. So mga kaigsunan, is your body a temple? Templo ba imong lawas? Lugar kung diin ang Dios ginahimaya, lugar kung diin ang Dios ginadayig, lugar kung diin ang Dios ginaampo, mga kaigsunan. If not, then your body is not yet the temple of God. Not yet the temple of God. Verse 20, for ye are bought with a price. Ang titulo sa imong lawas na anak kamot sa Ginoo. Titled na ang templo. Unya, gisiliwan sa dugo ni Kristo ug sa balaang espiritu. Sa ato pa, legit mga kaigsunan, ikaw kung luwas ka, iya ka na ni Kristo. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. Nga iya sa Dios. Mga kaigsunan, that's the first thing we need to remember. How can we do it? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ay kalimot nga ikaw ang kahayag ug ang asin sa kalibutan. Kahayag ug ang asin sa kalibutan. Diba Matthew chapter 5, ye are the salt of the earth. And ye are the light of the world. Tumbasahon gani mga kaigsuunan. Tanahon nimo ang giingon sa pulong sa tuang Ginoo. First of all, verse 13, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith it shall be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and be trodden under foot of men. And a lot of people, even preachers, mingon nga, ikaw ang asin sa kalibutan. Kung gitawag nga wala ka, wagay timpla ang kalibutan. Susama sa imong pagkaon, kung walay asin, tabang kayo. Is that how the Bible use it? No, of course not. Dili na mao ang ginapasabot ni Jesus Christ. You see, dili ka pang timplas kalibutan, mga kaigsunan, kay paras kalibutan na himong way lami ang kalibutan tungod nimo. You see, that's why throughout the history, people are killing Christians. People are trying to put Christians aside, blaming Christians why there are hard things na kahitabo sa kalibutan. Look at the history of believers. Their history are written in blood. Why? A lot of martyrs die for their faith. Hindi mo ingon ta karon nga kita mo nagpalami sa kalibutan, giluwa man kita sa kalibutan. So what does it mean that we are the salt of the earth? Gitubag na ni San Lucas by the Lord Jesus Christ in Luke chapter 14. Tanawan ninyo ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Luke chapter 14. This is how we can glorify God. Verse 34 and 35. Salt is good, but if the salt lost his savor, wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the what? Land, nor yet for the dunghill. But men cast it out, but he that hath an ear, let him hear. What does it mean? First, dili pang luto-luto ang iyang use, but the use, according to Jesus, is for the land. Unsa day na ang gitawag nga asin? Pangutanaan ninyo mga farmers, butangan nila asin ang ilang mga lubi as a fertilizer. So unsa may trabaho sa fertilizer? To improve the good things that are already there. So kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, our job as a salt is to improve the good things nga naang nabilin sa kalibutan. Napay mga maayong butang, napay mga maayong buhat, napay mga maayong kinayahan, napay mga pagpangalagad sa Ginoo, napay gugma, improve those things. We are the fertilizer to improve itong mga maayong butang. And how about the second use? Dunghill. You see, kaniadto mga kaigsunan, when they eat themselves, meaning magpoop sila, ang asin ilang ibutang sa ilahang hugaw para dili mukalat ang mga bakterya. Dili mukalat ang sakit. So meaning mga kaigsunan, ang trabaho sa asin is to kill or gitawag na remove the bad things that are spreading.
So mga kaigsuunan, ang trabaho sa mga Kristohanon di ay maningkamot, makigila sa yawa, nga unta, pinaagi sa gahom sa Dios, may nahihinay o kawala ang mga daotang-butang diris kalibutan. And that's the job of the salt. We can glorify God in our lives. Pinaagi ni ining mga butanga, improve the good things and remove and kill the bad things. And the problem in our time today, Christians became the source of bad things na nakahitabo sa kalibutan. Even pastors, magunay-unay away, magunay-unay glalis mga pastor. Pagkaway pulos ng mga pastor. You see? How can we preach forgiveness to people if we ourselves cannot forgive? How can we preach peace and unity among brethren if we ourselves, we cannot have peace with our fellow preachers? Cannot be. Dili pwede. See? Dili pwede mga kaigsunan. So atong gitawag nga makita karon that as Christians, improve the good things. Nasa mga maayo improve and remove the bad things. You are the salt. And di lang kay mauna mga kaigsunan ang giingon pud sa pulong sa Ginoo in Matthew chapter 5, going back there, okay? In verse 14, ye are the light of the world. And a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light candle and put it under a bushel or basket, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So ang Christians, mga kaigsuunan, you declare that you're a Christian not by your words, but by your practical religion. What does it mean? Ayaw isulti nga Kristohanon man ko. No. It's not enough. Show them by your action. What's the difference? Pakita sa ilaha kung unsay ginabuhat sa mga Kristohanon. Pakita sa ilaha mga kaigsunan. You see? And I hope, by the grace of God, imo nang mabuhat, live a life that gives glory to God. Kay kita ba ang sample sa Ginoo? Tanawa galing 1 Peter chapter 2, tanawa mga Kristohanon. Grabe kay ni ka-importante. Nga ato yung masabtan. 2 Peter, open your Bible, 1 Peter rather, not 2, 1 Peter chapter 2, mga kaigsuunan. Nanawag yung sa pulong sa Ginoo, verse 9. But ye are chosen, what? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. So itong meaning sa peculiar people, people of possession. Nanawa? That ye should shew for the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Gipili kas Ginoo, giluwas kas Ginoo para imong ipakita sa kalibutan nga naas kangit-ngit ang dayig, ang pagdayig nga nasa Dios, ang praises mga kaigsunan. You see? So meaning Jesus Christ is saying, ako ni silang luwason. Kamo. Ganyo, akong luwason si ipuli imong pangalan. Ready, begin. Akong luwason si... Again. Ipuli yung pangalan ha. Akong luwason si... Para mahimo na akong sampol sa kalibutan. Parag muingon ang dili magtotoo. Unsa di ay mahitabo. Kung mutuong may kang Kristo Jesus, muana ang Ginoo. Akong giluwasi, mauni akong sampol. Mauna yung sa Biblia mga kaigsunan. Ikaw ang himuon nga sampol sa Dios. Ipakita niya sa kalibutan kung unsa ang mahitabo sa tao nga mosalig niya. And how's your life today? Are you being a good sample? And I hope with the grace of God, you will confess your sins and come to God, Lord, forgive me. I am not, dili ko fit sa imuhang gitawag nga expectation. Number 2, the job of the church is to save the lost. To save the lost. Gahapon, samiyaw mi sa pulong sa Ginoo. And nagandig tao sa plaza. Uban ming brother fellow.
And I can almost imagine, di na ako makayag adto tanan. It really hurts my heart. Sorry for that. I hope that you can see the heart of a pastor. Kasing-kasing sa kapastor. What I want is the best for my people. And to see people nga mga luwas. You know, kung ginaampo, perminti, Lord, banining mga katawan, Ginoo. Bless them. Ay sila pasagdi, Ginoo. And look, adto na mo daghang mga tao. Anak ko ni Brother Fairlo, atong buhaton karon, atong ganiron, wat tay latangan, atong yung agion tanan. Kung insa tong magian mo dawat o dili atong istoryahan sa pulong sa Ginoo. Among giganid. Pero ang problema, di gid na mo mahuman. Tagaha, pakaiwa ka dugo. And the problem is, the job of the church is to save the lost. Luwas ang mga nangawala. The problem is, ingon pa ni Apostle Paul, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. Ano ako, gikaulaw ang maayong balita. But a lot of Christians are ashamed of the gospel. Kaulaw ang maayong balita. And ato makitaan mga kaigsunan in the book of Jude. In the book of Jude, open your Bibles there please. Verse 3 and 4. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men, crept, unaware, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Sometimes I seem to be rude. Nga naman, ako'y matagbo nga gapangsangyaw sa pulong sa Ginoo. I try to talk to them and try to know unsa man inyong gina-share. Unsa man ang inyong gitawag nga ginaingon. And if I can find some mistake, akong gina-correct, dili na siya mao. Way pulos ang inyong pagsangyaw. You see, and sometimes I seem to be rude, but sayang. Kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan that there are people who cut in unaware, wala bantayan, nga turning the grace of God into lasciviousness. Tanawa tong magwad siblings bitaw gipatay. Ingon pa tong gitawag nga suspect nga okay raman ko magpatay kay nganuman kay mahigugmaon man ang Ginoo, pasayloon ra gyapon ko niya makapatay ko mga pasaylo. You see that? You see that? Rubbish, basura nga yang gingon. And why it happened? Because of listening to some pastors from hell. Nagwali og di mao mga kaigsunan. See? Pastor nga gikan sa impierno nga unta sunugon una sa Ginoo sa impierno. Why? Precious souls. Ilabay sa impierno because of message. And I have realized mga kaigsunan, in our time today, the greatest problem of society is not the drug lords. The greatest problem of society is not ang mga bisyoso ng mga tao. The greatest problem of society is not the educational system, not the government. The greatest problem of society is the church who preach the wrong gospel. Church nga natulog. Church nga wala nagawali sa tinuod nga maayong balita. See? Ingon ang pulong sa Ginoo, hammer. Ang pulong sa Ginoo, espada. Ang pulong sa Ginoo, kalayo. Kay hammer man ang pulong sa Ginoo, naagay tao nga masakitan, madukdukan sa pulong sa Ginoo. Kay espada man ang pulong sa Ginoo, naagay taong matigbasan. Kay kalayo man ang pulong sa Ginoo, naagay tao nga masunog ngadto siyang conviction. And pastors try to please people in their preaching today. Wala na kadukdukan sa pulong sa Ginoo. Wala na katigbasan sa pulong sa Ginoo. Wala na kasunog sa pulong sa Ginoo. And even in our time today, mga kaigsunan, preachers are using the pulpit to attack their people. Pagkaway pulos. You see? Pulpit must be used to build people, not to attack them. Not to attack them.
Kadungog ba mo sa ako ang mga kaigsoon na nagwali ko nga nagpadungog-dungog kung ibisan kinsang tao? No. I'm not doing that. When I preach the Word of God. Kung maigo man ka o dili, it's the Word of God. You see? So atong makita mga kaigsuonan, by the grace of God, we must save the lost. Tagkantig na nawala. Kung katulog o gunahuna. Actually, usahay sa'yo kay kung makamata sa gunahuna. Saon man ni Lord. But, thank you sa kanta sa mga women's ganina. God holds tomorrow. Katapusan, magmadaugon na gyapong simbahan. Number 3, mga kaigsunan, the job of the church is to destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Kung sa may giingon sa Matthew chapter 16, pabasahon mga kaigsunan, look at this. Please. Matthew chapter 16. Giingon sa pulong sa tuwang Ginoo. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Look at that. The gates of hell shall not prevail against it. Meaning, the church must go to the gates of hell and attack hell, mga kaigsunan. Dili na mao nga ang hell nang atake sa simbahan. No, the Bible says we must go to the gates of hell, and the gates of hell shall not prevail against it. So asa man ka, kinsa may nisulong ang hell o ang Christians, ang church? Ang nisulong ang church. In this warfare, mga kaigsunan, in this Christian warfare, dili ang yawa ang gapanulong sa simbahan, kung dili ang simbahan ang gapanulong sa yawa, because this world is in the hand of the devil in our time today. The God of this world is Satan. Ingon pa sa Ephesians chapter 4. Satan ang God of this world. And we are behind enemy lines. And atong makitaan ang simbahan, dapat atakihon ang gates of hell, atakihon ang mga lihok sa yawa, mga kaigsunan, because we wrestle not with people. Tanawag ang Ephesians. Ephesians, mga kaigsunan. Chapter 6. Verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. And in the power of His might, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Pana daw sa devil. So kung naman mana ang devil nasa yang gates, nasa yang kural. Unya nagasulong ta, ginapana tas devil, mga kaigsunan. And look at this, verse 12. For we wrestle not against what? Saan ang flesh and bloods? Meaning, humans. Flesh and blood humans. Wala ta nakiglayo batok sa tao. It really hurts my heart. Sakit kaysa kong kasing-kasing. So diha nga makadungog bitaw ko. Leadership in the church attacking people. Ginakaaway ang katawhan. It really hurts my heart. Hindi ko sabot. Ano man? Ingon sa Biblia, dili tawa tong kalaban. If in the church, mga kaigsunan, if some member is attacking you, they are not your enemy. Dili flesh and blood, dili tao imong kaaway. Ug namang galing mangaway sa usa ka pastor, dili sila imong kaaway. You see, the Bible says, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. You know, if there are people nga masuko sa ako, ma-offend man galing sa ako, I will not fight them. Instead, I will pray more to God, Lord, bless this man. Ano man, kung ako man galing ang sayop, I am used of the devil to destroy him. Kung siya man galing ang sayop, he is used by the devil to destroy me. But he is not my enemy. My enemy is the devil who influence people nga makigbatok, makig-away, mga kaigsunan. You see? And in the leadership of the church, dili pwede mo ingon ang pastor nga ang tao pirminti ang problema. Sometimes ang pastor ang ginagamit sa yawa, ang maguba sa mga katawhan. And we must recognize that preachers na magaling magpastor diri. So ato makita, mga kaigsunan, the pastor is not the enemy. The people is not the enemy. But the power of devil, ang yawa nga naga-influensya behind. Because we wrestle not with flesh and blood.
You see? So, our job, mga kaigsunan, is to destroy the works of the devil, attack through soul winning, attack through prayer, attack to preaching, mga kaigsunan. Preach out the devil out of the people. You see? And I hope, by the grace of God, we will win this warfare. We will win this warfare. That's the first one. That is the mission of our church. And the second one, mga kaigsunan, the second one, who are involved in this mission? Who are involved in this mission? All saved believers. All saved believers. I hope by the grace of God, dili ka makontento, mga kaigsunan, nga magpungko lang ka ug mamati sa pulong sa Ginoo. Don't be contented in that. You see, in your work, amang kagatrabaho, in your school, try to attack the devil there. And remember, ay gyud kalimot, the devil will retaliate. You know, kabalo bitaw mo, pag nagani Christian, nga makita na ako nga bless kayo siya, muduol sa ako, pastor, malipayon kay ko, pastor, mao ni ang gibuhat sa Ginoo, pastor. Kabalo ko sa akong gibuhaton? I kneel down my knees at night and praying for that person. Nga naman, I know the devil will retaliate. Manimalos ang yawa. Kabantay mo, anak, mga kaigsunan, nga karong si Manaha, malipayon ni kasanan. Victorious Christian life. Pagkasunod adlaw, tingala kang murag lahi namang nahitabo. Mura na na-discourage na pod. Mura na nagka-problema na pod. Bago lang to nga murag malipayon kaayo simbahan. Nya pagkaugma, pagkasunod nagbugtok-mugtok na pod. Nga naman, because the devil will retaliate. He is real. Tinuod siya, igsoon. Unless nga di ka mutuong at tinuod siya, pildi gid ka perminti. And you see? So, when there are victories in your life, when there are blessing and graces nga imong madawat, igsoon, that is the time that you need to pray more to Jesus. That is the time to cleave more to Him. Nga naman, the devil is angry, he will retaliate. Anay malus siya. Anay malus yun siya. Tinuod yun na. Ay, gyud kumpiyansa, igsoon. Ay, gyud kumpiyansa. But after that you will be victorious. God will bless. God will bless. You see? So, all saved believers, dapat may mong involved sa work sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Unsa gani mean sa passed away gani? Ha? Namatay. Kay pass away, behold, all things are become new. Sa ato pa kato mga in Christ, unsa may tabo sa ila? Verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the what? Ministry of reconciliation. So mga kaigsunan, every single believer of this church has been committed by God the ministry of reconciliation. See? Tanaw ka sa imuhang higala, imong amigo, imong kaila, nahunaon nimo, na-reconcile na ka ni siya sa Ginoo. Na-reconcile na ka ni siya sa Ginoo. Nagkauliay na sila sa Ginoo. And remember, the ministry nga ipauli nimo ang Ginoo ug ang magkasala gi-commit sa imuha. Committed unto you. You see? And kabalo ka no? We need to learn to love people. Learn to love them. Learn to listen to them. Sometimes sa atong evangelism, ang problema sa mga Kristohanon kay pag sulod pa lang ginimo sa kinabuhi sa mga tao, pag istorya nimo kay imong gusto dayon kay imo gid yung balion ng istorya bulong sa Ginoo ditso. No? Hindi siya mao. That's not how you love them. If you truly love people, you learn to listen to them. Listen to them. Unsa man inyong mga problema, unsa man inyong mga hinanakit, unsa man imong mga panginabuhi, unsa man listen to them. You see? Kabalo ka no, daghan kay mga tao nga gusto paminawon. Walang giwiling maminaw. And I hope Christians, we will be people who will be willing to listen, especially to the unsaved. That we know kung saan tuo sila, so that we could spoil the kingdom of the devil. Now mga kaigsunan,
If you are not yet saved today, pumunta na, di ba? All saved believers man. Ang gitawag nga na aning mission, involved aning mission. Are you saved? If not, dili pa ka saved, you are not a missionary. You are still a mission field. Because every person nga wala pa naluwas is a mission field. I know and I understand that there are a lot of you that who cannot make it every Saturday. Mo ganing I am trying to look for another time for us to really attack the devils every Friday night and every Sunday morning, attacking the kingdom of the devil and trying to involve people. Nato makita mga kaigsuunan so that we could attack and destroy the works of the devil. Nato makitaan pud karon, we need to see more souls to be saved. So kung ang tao nga dili pa saved, as I have told you, I understand that some of you cannot make it, but in the job nga imong ginadtuan, imong trabaho nga imong ginadtuan, imong eskwela nga imong ginadtuan, wherever you are, daghan kay mga mission field din ha. Di lang sa plaza. You see, every day you are a missionary. And there are a lot of mission field katong mga dili paluwas. And ato makita mga kaigsuunan, you have been committed the ministry of reconciliation. Tell them about Jesus, mga kaigsuunan. And ato makitaan, Jesus promised us that we can do greater works. Ganinang buntag. And contemplate ko sa Ginoo, Lord, what can I say about this kaninga praise? Nga nag-promise ka, Lord, that we can do greater works. Anawag in John chapter 14 verse 12. Anawang saad sa Ginoo. John chapter 14 verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Jesus Christ, greater works than this you will do. Greater works. And you know what the problem is? The promise of Jesus, we will do greater works. But the problem is, we did not even begin to do even the lesser works. That's the problem. The promise is we can do greater works. Pero ang mga lesser works, wala ka isugdag buhat. Now, how can you experience the greater works if the lesser one you are not willing to do? Why is that? The problem is unsaved evangelizers. Na mga unsaved evangelizers in a lot of churches today, mga kaigsuunan, na mga tao ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. They were captivated sa message, but they did not truly believe on it. Sa story ni Ma'am Karen, gabi, study siya, nag-share niya sa ako nga, abi ni mo sa story bitaw sa mga bata, na ay mga missionary nga niadtog Ecuador, niya mga savages kayo ang mga tao nga nagpuyo dito. And you know what happened? Those missionaries were killed by the people in Ecuador. Gipatay sila. And ingon ang mga tao sa ilang mga asawa, ang inyong mga banag, sayang-sayangan lang ang ilang mga kinabuhi. Nganong adto-adto nangalagad sa Ginoo piting layuwa, unya ipang patay ra didto. Kabalumon sa ilang gibuhat silang mga asawa. Ilang mga asawa ni sakay og eroplano, ni biyahe paingon sa Ecuador. The same people who killed their husband, ilang giministeryuhan sa pulong sa Ginoo, gipadayon nila ang nabilin nga trabaho sa matay nila nga mga bana. Nakaingon ko, anak ko Ma'am Karen, abi ni mo mang, that is the proof nga nagtuog sila sa Ginoo. Dili gyud tuo lang ang ilaha. Ngano man, kay kung gitawag nga wala sila nagtuo nga tinuod ang Dios, mahadlok sila kadto. Daan lagi ko mamatay mo dito. Mahadlok sila kadto. Di ta mo adto mamatay po ta dito. You see? And they will do all their best para lang mulikay. But mga kaigsoon, they go there. Why? Because they believe in God.
Ituo sila sa Dios. And what can we do sa atong mga pagtuo, mga kaigsunan? Do we really truly believe? And I hope we truly believe, mga kaigsunan. Ingon pa sa ikaduha, mga kaigsunan, unclean vessel that bear the message. The problem is we cannot do greater things than Jesus. It's because our vessels, itong mga lawas, are unclean. Og dili mo gamit ang Ginoo og hugaw nga vessel. That's why if you wanted to be used by God, limpyuhi mong gaugalingon how. Come to Jesus and be cleansed from your sins. Confess your sins. Pangayag pasaylo sa Ginoo that your bodies will be clean. Gamiton kas Ginoo. Because dili mo gamit ang Ginoo og hugaw. Hugaw nga vessel. And we are His vessel. We are His temple. And ato makita, mga kaigsunan, the number 3 problem is telling people who do not know that they are sinners how to be saved. Atong ginaistoryahan ang mga tao nga wala kabalo nga magkasala sila unsaon maluwas. You see? Kabantay ka na bitaw na ay mga ligo og swimming pool. Langoy-langoy swimming pool, maglangoy-langoy. Nay mga tao nga nag-enjoy. Unya pagkahuman, kahit lang nimo birahong sinina, birahon nimo to skilid. Sa iyang batayon. Masuko siya. Ano sa ka nga nang imong kung gilabtan diri nga nag-enjoy man ko diri. Dili kay luwason ti ka na kas tubig. Takara man ka nag-enjoy ko diri, masuko siya, di ba? Mao na mga kaigsunan no, pag nay magwali-wali sa mga dalan, ay magsangi ang mga tao, mga tawa. Tanawa raw di mga tawahan na, di nila mga relihiyon, mga nangabuang na. Katawa nila ang nagwali, katawa nila ang simbahan. Ngano man, nag-enjoy sila. Wala sila kabalo nga nanginahanglan sila sa kaluwasan. Pero tanawa gani, pag naitao nga gakalumos, gakabatay na, ang buhok mo'y biraha, dalado sa kilid. Di siya masukunin mo, magpasalamat mo sa nimo. Bisan pag nasakitan siya, kay gipiranin mo yang buhok, tungod kay kabalo siya, nga ugwa niya gibiray mong buhok, og wala niya nabati ang sakit sa tagbiranin mo siyang buhok, di siya maluwas. You see? So mga kaigsunan, bisan pag sakit kaayo ang pulong sa Ginoo, kung kabalo ang naminaw, kung unsa ang iyang gikinahanglan, nganong need niya na nga message, maminaw siya mga kaigsunan. Kay nasayod siya nga need niya ang pulong sa Ginoo. That's why, sa diha nga magsangyaw kas pulong sa Ginoo, first, establish the need. Establish the need. You know, sayang nga yun karon because I am still a very, very young pastor. And I cannot lead a national transformation sa ato ang evangelism. And at least I can begin in our church. Ang gitawag mga magsangyaw sa pulong sa Ginoo karon, uy kabalo ka, Jesus Christ namatay tungod sa imo, mudawat ka. Kasi may timbalibad. Kasi mabalibad wala. You see, okay ra lahi reliyon, mabalibad gyud na. Pero sa bisan kinsa, Jesus dawat gyud na. Pero wala ka balong ano. You see? And there's a problem in evangelism. There's a problem in soul winning. Why? Because people are telling the people who do not know that they are sinners, who do not know that they need to be saved, how to be saved. It's a big problem. There must be reformation in how to win souls. There must be reformation. Dapat mabago mga kaigsunan. Daghang mga pastor mingon sa ako ang hambugiro ko, but that is my conviction. That is what God revealed to me when I am talking to Him. Kinahanglan og reformation mga kaigsunan. Reformation. Nya ato makita sa Luke chapter 10 verse 2. Tanawagan ninyo ang gigon sa Biblia. Luke chapter 10 verse 2. Therefore said He unto them, the harvest truly is what? But the laborers are? How many laborers are here? Ani gani? Verse 1. Pila basahan ninyo? Pila ka buok? 70. Pero yung Jesus Christ, daghan or few? Few. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers for His harvest. Mga kaigsunan, gamay pa kayo ang laborers. Gamay ra kayo. Sa ato ang church, pila ra kabuk ang laborers. And I hope by the grace of God, mga kaigsunan, you make yourself available, be one of the laborers nga mo harvest sa daghang harvestonon. You know, pag magsangyaw ko sa pulong sa Ginoo, no, di na ako ginapromote itong simbahan.
Wala na ko gaingon sa ilaha nga, kung ha, anhi ka di sa mong simbahan, no? Kung ginaingon sa ilaha nga, ahaman ninyong balay, ahaman ang inyong dapit, pangita ang pinakaduol nga Bible Baptist Church. Bahala, di mo manimba sa mong simbahan, basta kayo manimba, mga lagad mo sa Ginoo. You see? Ano man, we are not after nga mudagan itong attendance. We are after that more and more people will be saved. More people will be saved. Una, importante. Dili ni padaghanay tawang simbahan. Dapat daghan kay nakadungog og naluwas mga kaigsunan. And I don't care kung na-save sa akong ministry, akong isang yawan, og nisimba sa bang simbahan, and be it, padayon mo rito. Padayon mo. Basta kayo nangaluwas, ang importante nangaluwas. Importante kayong kalang. Asa raman na, may tabo man sa karon, pagarbuhay na. Pilay mo attendance, pila mo kabuok, pilay niyong upiring. Dili man na mao. Dili na mao ang purpose simbahan. We need to find nakaluwas. Kalag, importante. And I hope in Isaiah chapter 6 verse 8, ang giingon ni Isaiah, "Here am I, Lord, send me." Now lastly, number 3, how can we get involved? If you are saved today, how can you get involved? Number 1, you can get involved if personally you will live a life that gives glory to God. Diba? Kaya ang mission of the church, that the church, the people will live a life that gives glory to God. So karon, if you want to be involved, you yourself, allow your life nga makapahimaya sa Ginoo. Learn the right way. Learn the right way. Ephesians chapter 2 verse 10, no? Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Pagkahuman ka, gitawag nga na-save. Ingon pa ang Biblia sa verse 10, the Bible says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Unto good works. So, live a life that gives glory to God. Likay sa mga dili maayong butang ug sunda ang kabubuton sa Ginoo. Number 2, join the evangelism ministry. Learn the right way. Pagpatudlo kung unsaon ang tama nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Open your heart and your mind and unlearn the things nga dili mao. Unlearn the things nga maayo. Sa diha nga based on my experience, pinakalisod tudluan katong nanay nabawaan. Lisod gid kay tudluan ang nanay nabawaan. Nga naman, because they think that you are wrong, they wanted to follow their own way. Kay mo ilang naandan. But mga kaigsunan, when you are learning, unlearn all the things and learn the right way. Learn the right way. See the souls that are going to hell. Tanawa ang mga kalag. First of all, begin the evangelism in your own family. Sugdi ang evangelism sa imong kaugalingong pamilya. Tanawa ang imong kaugalingong pamilya. You see? Are they saved? Tanawa ang ilang mga kalag. Madug impirno. Di hadis pa lang ganito. Unsa may giingon ni Lazaro ani Richman, hadis pa lang to ha. Di pa tumaw ang lake of fire. Unsa man ang giingon ni Richman? Aman nga Abraham. Suguhain taon si Lazarus. Nga ituslob ang iyang tubig, ay iyang tudlo sa tubig o gibutang sa akong baba. Kaya ako gisakit ni ining kalayo. And mga kaigsunan, maunay linya sa imong mga minahal sa kinabuhi kung wala pa sila nangaluwas. Muna ilang linya pagabot sa panahon. I am only praying nga di na unta na ako makita. What would I feel to see people that I love nga muingon taon? Amahan, Jesus Christ, suguhaon taon si James, nga ituslob ang iyang tudlo sa tubig, para ibutangan niya ako ang babay, kaagaw man miyana, igsoon man miyana, ay, ako na siyang parente, suguha sa Ginoo, please, nga ibutang ang tubig sa akong babay, sakit ko aning kalayo. And I cannot imagine it, mga kaigsunan. So begin evangelism in our families. Dapat masave sila. So, I appreciate people. So I can always guarantee you. So una pa lang daan, pag imbitahon ko ninyo, muadto sa inyohang mga panimalay. Di ko maghisgot og blessing, ginagmay naman siguro. Dili ko maghisgot mainly sa unsang mga butang, di ko maghisgot sa kinabuhi sa mga tao. I can guarantee you that I will always talk about salvation. Muna lang ikinahanglan. Bakit pa malandungon?
bisita ang pastor sa mga paparinti tao na birthday. Na ang parinti sa mga membro simbahan. Pagkahuman dayon ang istorya, ay blessing, ay kani mauni, mahitabo, ay kani mauna. I don't know. Sakit kay malandungon. Asa na ang importansya sa kalag. Ay gala. Reformation. Dapat ang pastor mo agi yung tama nga magtudlo. Pwede nga dinana ra mga kaigsunan. You see? So, karon you must join evangelism and begin it in your family. Number 3, faithfully give your tithes and your faith promises. Faithfully give your tithes and your faith promises. The church moves through people used by God, and God will bless generous people to be the supporter of the mission. Now, I will expound it more in the next Sundays, mga kaigsunan. You see, our tithes and offerings is very, very important. You see, without our offering in the church, dili mo dagan itong multicab, dili mo tuyok ang atong mga electric pan, dili mo siga atong mga suga. You see, walay makaon ang pastor simbahan. And I will be forced to work. A lot of my time will be given to job. You see, kabalo ka, si Apostle Paul na narabaho man. I am not afraid to go to work just to support my family. It's my job. Ako anang trabaho. Ako anang obligasyon. You see? But mga kaigsunan, si Apostle Paul, pag abot niya Corinth, nanarbaho siya. Kaya walay nagsuporta siya sa Corinth. Pero, pag apas nilang Timothy, nagdala silang support, gikan sa Philippians o Thessalonians sa Macedonia. Pag abot nila dito sa Corinthians, ni hunong og trabaho si Paul, nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, sa pulong. You see? So for me as a pastor, if I will not be supported, I can find job. Kabalo mo kong panday. Okay? Mason man ko. Kabalo mo kong mintura ginagmay. You see? Pwede man ko manglimpisa. I can do it. Just to support my family. But if possible, I could give all my time in the ministry and I will do it. You see? So atong gitawag makita mga kaigsunan, it will only happen if you will faithfully return your tithes and your faith promises, your offering to the church. It's very, very important. So meaning you are being part of the work. And lastly, pray for God's glory. Pray. Pray. I will share to you my vision karon nga tuig. My vision karon nga tuig mga kaigsunan is to build you up that you will become a soul-winning, praying people. So, kana lang yung prayer, number 1. Because soul-winning will follow if you are praying. Because when you are always talking to God, you would be pushed to talk to other people about God. So mga kaigsunan, pray. I hope you pray. Pray. Ampo kita. Learn to pray. Learn to cry for God. Learn to shed your tears for souls. Learn to howl and cry for souls. No, sa una bitaw siguro pangutana sa Ginoo ba, Lord? I wanted to cry for souls but I can't do it. I don't want to fake it. I don't want to push my emotion, Lord. Gigugma bagid na ako ang mga kalag, Ginoo. Labagid na ako ang mga kalag, Ginoo. Muna magdili siguro, Lord. Lord, please give me more love. And wabot ang panahon, mga kaigsunan, that God will answer that prayer. God will give you more love sa mga kalag. Makita na nimo ang mga kalag na nagbaklay-baklay, nga mura nagkalag sa imong mama, kalag sa imong papa, kalag sa imong parente, nga dapat silang maluwas. Sayang lang kay gamay ra kayo ang gasangyaw sa pulong sa Ginoo. We need more people para mas madaghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. That's our mission. That's our mission. Mission of the church. Let us see souls saved this year. Let us pray and pray and pray and pray and go for Jesus and for the lost soul. If you come and pray today, if you come to the altar and pray this morning, come and offer your life for Jesus. The first Sunday of the month, offer your life for Jesus. Come and pray for souls. Pray for your family. Pray for your relatives. Pray for your friends. Pray for souls. Mga luwa sila. Come and pray for laborers
Amudaghan na unta ang mag-laborers, not only in our church, but for all churches. You see? All churches. And number 3, number last, pray that God will forgive your sins. Confess it to Jesus. There is an altar that He will clean your vessel and He will use you. Palihog manindog ang tanan. Igsoon. What song, Brother Lawrence? I gave my life for thee. I give my life for thee. Give my life for God. Sing soon. As we sing, Brother Lawrence, you can continue to sing. I invite you to come. Come and confess all your sins to Jesus, that He will cleanse your vessel. Come and desire the salvation of souls. It's your mission. Come and offer your life to Jesus. Come and pray for souls. Come and pray for the glory of God. Lord, glorify your name in our church, in our life. Pray that the Holy Spirit will come upon us. Pray. Come. As we sing verse 1, please. I give my life for thee, my precious blood I shed, that thou might How about you? Come and pray for souls. Let the power of the Spirit capture you. Come and pray for your family. Come and offer your life to Jesus. Ay napaglangan. How about you? How about you? You come and pray. Lord Jesus, transform our church into a church that will pray and go for you. You come to Jesus now. Come and surrender your life. Ay napagahiay mong kasing-kasing. Ay napagahiay mong kasing-kasing. Come and surrender your life to Jesus.